Landed guys. Walang tatalo kay Okay. Alvin. Walang tatalo. Pulang-pula siya guys. Okay. Lang pula. Oh, nasa 3/4 na siguro to. Oh, higit pa. Tapos kay Master Alvin ay representing Ethics. Sandali. Ang nanalo. Lahat pula guys. Ang ano namin. Namin ngayon. Ka na. Nakawala ng gutom. Ayan guys, kay Master Alvin. Shout out. Ito ang spot na. Hey guys, thank you. Update na lang. Wala na guys ah. Fish on na tayo guys. Fish on tayo guys. Medyo maliit lang. Fish on. Maliit lang guys. So, yun guys, pang pito nating huli. So, bali, anak to ng nahuli ni Master Alvin. Ben, yung anak ng ano mo, ito na. Yung anak to guys. So, ayun yung huli nating king mackerel guys. Inano na natin, first bait na natin. So ito guys, first bait na rin natin guys. Mamaya, pag naubos na. Okay guys, so using UL na lang tayo guys. Nabali yung ano natin, medium. So mag-jigging tayo dito. Ay, umiyan ano Ben? Hi. Oh. Wala talagang silakan. Ay, day. Ayun guys oh. Ayun oh, pawikan guys. Ayun guys oh. Ayun. Wala. Parang wala tayong mahuling isda dyan yan oh. Papakita pa siya guys. Ang galing niya. Magaling siyang magsisid guys. Ayan o. Ayan guys o. Lumalapit pa sa atin. Fish on! Fish on! Uy! Hala! Uy! Fish on! Fish on! Fish on tayo guys! Ah! Sinabit na! Ano yun guys? Sinabit na bin! Hala! Fish on ah! Putiks! Wala na! Ngayon na to! Goodbye! Goodbye sir lore! Putok.
tayo. Fish on. Dual, dual. Dual. Dual guys. Dual tayo guys. Okay guys. Ayun guys, so pang ano natin, pang apat nating huli. Using soft bait tayo. O ano naman, dual. O batalay, guys. Ayun guys, oh. Fish on tayo guys. Fish on tayo guys. Medyo malit lang to guys. Malit na ano, snapper guys. Malit na snapper. Okay, guys oh. Snapper guys oh. I-try natin yan. Fish on tayo guys. Fish on tayo guys. Fish on tayo guys. Fish on. Medyo maliit lang guys. Okay guys. Okay. Hindi nating huli. Tapos si Master Ronald nagpapa-land din. Ayun. Pang-anim na. Fish on. Ang laki. Yan guys, di na tayo magbibideo ng ano, ng ating huli. So, ano yun natin kasi maraming talakitok na ano, nag-ano sila. Sumasabay sila. Fish on tayo guys. Fish on tayo guys. Fish on tayo. Tingnan natin kung anong isda to guys. Parang pag muna naman guys. Kasi inaano niya. Hala, may kumakagat. May kumakagat guys sa ano. Okay. Heh! Pang ano na natin guys. Pang 7. Ay, pang 8 na pala guys. Hindi natin yung ano pang kanuping. Dali, mayroon si Master Ronald. Fish on siya ngayon. Dali. Okay. Yan si Master Ronald. Okay, tingnan natin kung anong ano guys, anong huli ni Master Ronald. Uy, kanuping guys, kanuping. Kanuping. Dali. Ayun, si Master Alvin, nakaisa pa. Nakaisa pa guys. Bira, bira. Bira. Bira, Master. Wow. Wow, ang laki guys. Ang laki guys. Sige. Sige. Pakita mo Master sa ano natin, mga followers. Kung gusto sumama sa amin, PM lang po kayo. Ha? Walang problema. Adventure ang hanap nyo. Okay. Sumama lang kayo sa amin. Okay. O kay Master una din. Agis. Okay.
On! Fish on tayo guys. Fish on tayo. Lapis. Lapis, lapis. Huh. Gabat. Okay guys. Huh. Ay. Huh. Nabalik yung rad natin guys. Binalik ni Lapis. And guys, last nahuli natin sa medium kasi nabalik na ni Lapis. Yung natin. Ito. Nabalik siya guys, nabalik yung natin. Yung rad natin na medium. Medium light. Okay, dudugtong na lang natin yan guys. Okay, thank you. Ayun guys, time check alas 3 dito sa spot ni Master Alvin. So ang huli namin Kuya Unad, kay Master Alvin. So siya guys, oh. Ayun siya guys. Ayun siya. So ilang piraso yan Master? 5 guys. 5 piraso lang. So pero ay makakawala pa guys yung Oh, So ayan o. Ayan guys, okay sa atin guys ito. Tapos isang queen fish, tapos isang batalay, 3 kanuping. So 6 ang iuwi natin. So try natin ibenta yung iba. Tapos kay Master Unad 150. well, apat lang yung naulit na ni Kuya Unad. Pero good size yan, kahit 4 yan. Okay. Okay, wala rin wala namang sa amin na buklo. So ayan guys, ito yung spot namin guys, magtatago kami sa ayan guys, aakyat kami dun sa bukid.